Kembali lagi bersama Tisa dan Vesco. So teman-teman, di video kali ini Tisa dan Vesco akan membahas, Tisa akan sampaikan dan mengutarakan isi hati mengenai culture shock. Selama Tisa tinggal, I've been 4 months here ya, 3 months. 4. Selama Tisa tinggal 4 bulan di sini, apa yang membuat Tisa sampai tercengang-cengang? No, 3. Ya, 3 months. Ya, 3 bulan di sini, hampir 4 bulan. 1st January. Ya. Say 31st. Oke, so Tisa akan, meskipun baru 4 bulan, Tisa sudah menemukan hal-hal yang mengejutkan hati. Oke, so Tisa dan Vesco akan menyampaikan 3 culture. I will say 3 culture shock and you will tell 3. Yeah. Oke, Tisa akan kasih tahu 3. So ikuti terus video kita berdua teman-teman. So teman-teman bisa tahu apa sih hal-hal yang aneh yang Tisa temukan di Eropa, di negara Montenegro tercinta ini, dan apa yang Tisa ketemukan di I love Kupang. Ya, apa yang Tisa ketemukan di Kupang di Indonesia. Oke, so tanpa berbasa-basi, let's go to the video. I don't understand well, right? Oke, teman-teman, sekarang kita akan mulai, dan kita akan mulai dari which one first? My country or your country first? How about I say mine, then you say yours last? No, it's yeah, like you say all of yours and I'm gonna say Yeah. of mine. So later you can say no. It's like you can give your opinion. Okay. Okay. First from you. Pertama dari Vesco, culture shock. First culture shock in Kupang. That you guys there don't use toilet paper. Yeah, that's true. So why? That's normal. Vesco bilang karena di Kupang di Indonesia tidak ada. Actually, we have toilet paper. Yeah, but you don't have a habit of using it, let's say. So why? I don't know, it's weird for me. Okay. Vesco bilang karena kita tidak ada tisu toilet. Padahal sebenarnya kita punya ya teman-teman tisu toilet, tapi kita tidak membersihkan. Teman-teman mengerti kan tipnya kita dengan tisu toilet. Kita membersihkan dengan actually we're using tissue. We're using water for that. Not tissue. We're using tissue just for you know, dry the things wet. Yeah, but that's a weird thing. Like you're using tissue to make it dry from water that you like use tissue first, then water. Okay, yang pertama adalah kita dia aneh karena kita tidak menggunakan tisu toilet. The second one. The second one is your driving. Okay, cara The way you're driving. Okay, yang kedua adalah cara mengemudi. Why? First, I didn't know that you're driving on the opposite side of the road. Second of all, is like even that. Because here you're driving in the left side. Right or right side? Right side. Oh, di sini You're driving right side. ya. Di sini mereka setirnya di sebelah kanan. Left, right? Yours here. I don't know. For me, this is normal. Yeah, I mean you hear left or right? No, right. Ya, di sini mereka When setirnya you di drive, sebelah we're on kanan. the right side of the road. Yeah. From the left is Pengemudi selalu di sebelah kanan, sedangkan di Indonesia pengemudi selalu di sebelah kiri. So? And also the way the people drive there. Yeah. It's like, guys, you don't follow rules whatsoever. Okay. Nothing. Okay. And the The third one. The third one. Wait, but you here you're driving so fast. Teman-teman di sini orang-orang juga mengemudinya cepat ya. You always stop at traffic lights. Indonesians stop in traffic lights too. Like we have traffic So lights too. My country have a traffic light too. Yeah, but only maybe in Jakarta you follow. In Jakarta. Kupang is just there for decoration. Teman-teman di Kupang bully dia teman-teman, bully dia orang. Karena dia punya muka ini kalau lihat di Kupang. Let me tell you a story. Stop dia di jalan, bully dia. The first time I get there, okay, I take the taxi from hotel to her house, this and that. The first experience with the taxi is the guy just passed through the little. Of course, it was morning, around 7 something maybe. I don't know. 7 something when I left the hotel, went to go to her house. That guy literally passed through the red light. I almost punched him. I just arrived. He wanted to kill me. Why? He wanted to kill me. I look Okay, at and him. what you say to him? Nothing. I just look at him, guy.
Please draw like nothing happened. Okay. Okay, the third one. And the third one, what was the third one? I forget. I don't know. The third one. Jangan lupa teman-teman 2 hours later. Oh, your spiciness of your chili. Okay. Like, guys, I ain't a lot of spicy here, okay? But the spicy there is like another level. Like, I see the kids, little kids, 3 years old, something, they can handle spices more than me. I've been choking there, crying. Even Alvin can have spicy more Yeah. than he's eating spicy. Yeah, guys. Bahkan teman-teman di Kupang tuh Tisa punya satu sepupu kecil anak. Dia kecil begini teman-teman. Dia masih You know? he's funny like this, right? Yeah. Dia kecil begini teman-teman di Kupang. Tisa punya sepupunya Tisa itu kecil begini. You know? Namanya itu Apin dan dia tuh makan padis ya teman-teman. Padis. Orang Kupang bilang dia makan padis. Oh, tell them the story how my first impression to your parents. When I arrived from the airport, Oh they ya, let me so to go to teman-teman, Hotel ada satu cerita begini. Waktu Vesco pertama kali datang, karena sewaktu kita chatting, Vesco bilang kalau dia tuh suka makanan pedas, so di Tisa pemikiran, dan Tisa kasih tahu kalau orang Indonesia tuh kalau bilang pedis itu artinya pedis sampai teman-teman mengerti lah pedisnya itu bagaimana kan. Terus Vesco bilang begini, oh ya, I like spicy too, right? I told you that Indonesians like I'm eating spicy, and you say, oh yeah, of course, like I'm eating spicy too. Okay. So Vesco bilang, ya tidak masalah, soalnya saya makan makanan pedas juga. Oke, so pertama kali dia datang ke Kupang, mamanya Tisa itu buat sambal tomat, teman-teman tahu kan? Tomat pakai daun bawang, pakai ya. Everything delicious, like soups, chicken, everything. Okay. And there is a bowl of chili. Karena dia bilang dia suka pedis, so Tisa bilang, lu harus coba ini. Kayak kamu harus coba ini pasti anak kamu pasti suka karena kamu katanya waktu kita chat katanya kamu suka makanan pedis. So Vesco coba itu dan what happened? I think I remember it was like chicken. Yeah. Yeah, you know, like chicken. And there was like a little bowl of chili inside. And you told me like, oh, you said we like, you know, chili, this and that, why don't you try ours? Yeah. And I literally take the full spoon of it with one bite. Yeah, like it cut my breathing. I start having hiccups. I'm starting to sweat. So fun facts mengenai Vesco, kalau misalnya pedis, dia akan cekukan teman-teman. Mengertikan cekukan? Dia akan cekukan sampai sesak napas kalau misalnya pedis. It was embarrassing. Tapi karena waktu That's itu the dia first time I adalah met her waktu itu adalah pertama kalinya dia ketemu dengan orang tuanya Tisa, jadi dia so you acting like I'm cool. Yeah, I was trying to handle it the first 5 seconds. Ya, dia kayak coba soalnya beta cool kayak itu soalnya pedis tapi itu masih dramatik so apa ini? My head turned into this color, bro. Ya, terus dia muka semua itu merah teman-teman karena makan sambal yang pedis. Okay, so your turn now. Yeah, okay. 3 culture shock from you is the first one is we don't have toilet paper. Then you're Yang driving. pertama kita tidak punya 3 culture shock dari Vesco itu adalah pertama kita tidak punya tisu toilet, yang kedua cara mengendarainya orang Indonesia, yang ketiga tentang makanan yang kita makan tuh pedisnya gila sih. Oke, so move on to Tisa. Oke, sekarang Tisa akan kasih tahu bagaimana menurut Tisa. So yang pertama adalah pertama kali tiba di sini tuh yang pertama kali bikin terkagum-kagum dan Tisa mengerti kenapa setiap kali orang-orang yang berduit, orang-orang kaya, artis-artis kalau mereka liburan itu selalu ke Eropa adalah udaranya teman-teman. Di Kupang udara sangat-sangat bagus ya teman-teman. Di Jakarta Tisa mungkin karena terbiasa anak kampung yang tidak terbiasa ke kota besar. Waktu itu Tisa dan Vesco transit di Jakarta dan kami memilih untuk 2 hari kami stay di Jakarta, di hotel di Jakarta. Dan teman-teman itu sangat membunuh kita berdua karena udaranya itu oh my god, teman-teman tidak bisa jelaskan. Kami tidak terbiasa dengan udaranya dan kami selalu berdoa untuk hari cepat berlalu supaya kami cepat pergi dari Jakarta karena udaranya itu sangat mencekik. So sampai di sini yang buat Tisa terkagum-kagum pertama adalah cuaca teman-teman. Di sini cuaca sangat-sangat segar.
I told them about your I know, yeah, the air. yeah, air. Kalau Tisa omong Jakarta dalam otaknya, sekarang kalau Tisa omong Jakarta dalam otaknya Vesco itu adalah udara yang, oh my god. If So any now rule- when I'm talking yeah. about Jakarta, you know that, okay, Yeah, I know what yeah. you're talking about. I'll also tell them if any of them is from Jakarta. Can you tell us, is it all Jakarta like that? Ya, so teman-teman yang mungkin sekarang di Jakarta, itu tidak Jakarta di bagian daerah manapun itu, bisa teman-teman bisa tolong kami berdua. Yeah, I've been seeing around 20 kilometers, for example, from around airport, and it's been, oh my god. Ya, apakah teman-teman yang stay di Jakarta bisa tolong kami berdua, anak kampung ini dan bule yang tidak tahu apa-apa ini? Apakah di daerah di Jakarta itu semuanya seperti itu, atau mungkin itu karena waktu itu kami stay di tempat yang busy ya teman-teman, yang sibuk ya, jadi seperti itu, tempat yang banyak kendaraan atau bagaimana? Karena udaranya aduh pusing teman-teman. So yang pertama adalah udara di sini sangat segar dan membuat Tisa mengerti kenapa orang-orang yang berduit, artis-artis itu kalau liburan itu selalu datang ke Eropa, karena you have a nice weather here. That's why now I'm starting to thinking like this is why all people who have a lot of money, or our actors and actresses, when they have a holiday they spend time in Europe. Yeah, probably. Ya, di sini tuh udaranya sangat magnoso, delicioso, numero uno teman-teman. You can smell the air. Udaranya In the sangat positive enak. way. Ya, so yang kedua adalah di sini teman-teman. Yang kedua, the second one is about you have that lamp for cross the street. So even though doesn't have the lamp, all drivers. Traffic light, yeah. Yeah, traffic light and For the zebra pedestrians. cross for pedestrians. Yeah. And also those for blind people. Those Ya, itu teman-teman. Like little So di drums. sini teman-teman, di zebra cross itu mereka gunakan, benar-benar menggunakan. So itu tidak peduli mereka mau mengendarai secepat apa, tapi kalau misalnya lampu untuk pejalan kaki itu sudah menyala hijau, seperti yang saya sudah kasih tunjuk teman-teman di video-video sebelumnya, semua mobil akan berhenti. Dan uniknya lagi, kalau tidak ada lampu itu berarti ada zebra cross, like the zebra cross. Ya, di zebra cross itu tidak ada lampu teman-teman, tidak ada lampu, tidak ada apa-apa sama sekali. Tapi kalau misalnya ada orang yang mau menyeberang, seperti yang tadi saya sudah bilang, tidak ada motor ya teman-teman, sorry. Mobil mau secepat apapun di sini teman-teman, mereka akan berhenti hanya untuk ini manusia langgar. Itu amazing, kayak orang-orang sini akan kasih lu waktu untuk kayak lu bisa langgar. Wow, itu amazing. Karena di Kupang teman-teman, kalau kita melanggar teman-teman tahu kan, kita harus berkelahi dengan orang-orang yang mengendarai karena tidak ada yang mau mengalah. It's a gamble. Ya betul, Vesco bilang And you sama gamble in your life. kita bermain game dengan nyawa kita sendiri kalau berang di Kupang. Itu betul kan, waktu di Kupang Vesco stay di Swiss Berlin, dan dia kalau mau Tisa punya rumah ke rumahnya Tisa itu harus menyeberang jalan. So you know that's like because you stay in Swiss Berlin, you have to cross the street when you go to my house, you know. I stay most of the hotels in Kupang. If Yeah. you need reviews or any, Oh ya, you can ask. dimanapun itu ya teman-teman, dia mau dimanapun itu dia akan menyeberang jalan, jadi dia mengerti. By far, Aston the best. Oke, dia mau kasih review bintang 5 untuk Aston. We're not talking about hotels by Okay, the way. next video. Okay. The last one is about your culture here. Di sini teman-teman, semua orang yang mau bertamu teman-teman, mereka tidak kayak datang tiba-tiba kayak mau bertamu. I'll translate it later. So, Don't have false news. Oke. Di sini teman-teman, orang kalau mau bertamu mereka tidak datang tiba-tiba kayak tiba-tiba suka ketok pintu, kayak dia sudah depan pintu, lu bisa buka pintu. Kayak saya sudah depan pintu, bisakah kamu buka pintu? No, tidak teman-teman. Tidak ada yang seperti itu di sini. Mereka itu selalu buat janji temu dulu sebelum mau bertamu ke rumah orang, dan uniknya lagi teman-teman, mereka akan selalu bawa sesuatu untuk tuan rumah. Entah itu kopi kayak kopi bubuk, kopi kemasan, entah itu kue, entah itu hadiah-hadiah kecil untuk tuan rumah. Itu amazing ya teman-teman. Setiap kali Tisa di sini tuh Tisa selalu kayak, oke, ternyata di sini begitu ya. Mereka akan bawa sesuatu untuk tuan rumah. Kalau di Indonesia kan kita kayak bisa pergi kapan saja. Kadang-kadang kalau kita ke rumah orang itu, dia tidak di rumah karena kita tidak buat janji temu. Di sini semua orang buat janji temu, dan mereka adalah orang yang sangat cepat. Tisa akan tambah satu lagi meskipun cuma 3. Di sini semua orang turbo teman-teman. Ibu mertuanya Tisa teman-teman, dia kalau jalan tuh cek. Dia seperti berlari teman-teman, dia tuh sangat cepat, langkahnya sangat panjang, padahal itu dia untuk ukuran sini tuh dia tuh tidak tinggi ya teman-teman, dia 165 seperti Tisa di sini tidak tinggi teman-teman, orang tidak pakai buang. Dan dia tuh sangat cepat.
So sekarang kita akan translate ke suami hula-hula. So I told them about your culture to be a guest in someone's house. Yeah. Like you have to make up, like you tell the person have a house that you will go to for somebody. Yeah, for visit. Yeah, announcement that you will come. Yeah, like you have. Yeah, you tell them, can I meet you this time in your house, isn't it? And you always bring something for the person's house. Yeah. Doesn't matter, like a coffee or a small gift or present. Like usually like chocolates or something like that, like some candy, this and that. Yeah, benar teman-teman. But, you know, like in Kupang we are not, we are going Yeah. in Indonesia we're not doing that. You Maybe mungkin di Indonesia ada beberapa keluarga. Oh, can I say a bonus cultural shock Ya, also? wait. Mungkin di Indonesia ada beberapa keluarga yang seperti itu ya teman-teman. Tapi kalau selama ini yang saya tahu, kalau di Indonesia tuh kan kalau kita mau bagi bertamu tinggal ketok-ketok, knock. Dan kadang-kadang orang itu tidak ada di rumah. Tapi di sini tuh benar-benar mereka tuh buat janji temu. Dan mereka bilang jam 5, berarti jam 5:10 mereka sudah di tempat yang mereka janjikan. Mind blown. Yeah. Also, speaking of that, like this is like a bonus cultural shock. That you there basically like you don't lock the doors Yeah, of the house. not all. What do you mean? It's like it's pretty much like non-stop open. Anyone can just Oh, open ya. and enter inside the home. Karena di Kupang kan rumah-rumah kita itu pintunya selalu terbuka ya teman-teman. Jadi Vasco bilang kayak kita tidak pernah kunci pintu. Di sini teman-teman, kalau mereka dalam rumah, meskipun mereka dalam rumah pintu itu selalu dikunci teman-teman. Itu tidak pernah open, tidak pernah buka pintunya. Here no guys, we lock immediately. Yeah, I told them like if you do inside the house, you always lock the door. Like non-stop. Itu teman-teman. Jadi meskipun mereka dalam rumah, mereka selalu kunci pintu rapat-rapat teman-teman, rapat-rapat. Okay, so teman-teman. Also, I have a question for Okay. you. Like one bonus thing Yeah. that you finished. What do you think when you I mean, you pretty much really knew, but when you tried it, water from the tap and everything. Oh ya teman-teman, juga airnya di sini teman-teman, tidak omong kosong, tidak berbohong. And that pretty much every river here and Queen. lake is Yeah. drinkable. You can drink Yeah. it with no problems whatsoever. Sebenarnya ada banyak culture shock ya teman-teman, tapi kita hanya pilih 3 dan ini adalah bonus dari Vesco. Dia tanya bagaimana pendapatnya Tisa waktu pertama kali minum air langsung dari keran, kayak air mentah mereka buka dari keran langsung minum. Tidak memandang dimanapun itu, di toilet, di dapur itu mereka bisa langsung minum teman-teman. Mereka bisa langsung minum air dari kamar mandi, right? You drink even from bathroom, you drink. Yeah, you can drink. Wait a minute. Yeah, You can mereka- also know that Montenegro is the first ecological country in the world. Ya, so, Announced first ecological ya country. karena Montenegro itu dinobati sebagai negara yang paling paling bersih, paling segar di dunia, paling bersih di dunia. So mereka di sini tuh bisa minum air dari kamar mandi dan itu tuh buat dia shock, dan airnya tuh sangat-sangat segar. Bahkan teman-teman di sungai-sungai itu bisa minum airnya, right? Even the river. Yeah, You can most drink. of it. Yeah. Hampir semua sungai itu mereka bisa minum airnya teman-teman. Amazing, magnoso, delicioso, dan airnya itu sangat-sangat segar. So Tisa berdoa semoga teman-teman juga yang nonton Tisa punya vlog, semoga teman-teman juga ada kesempatan untuk mengunjungi berbagai negara, supaya Tisa juga masih berdoa supaya Tisa juga bisa pergi ke negara lain mungkin. Seperti itu, supaya kita bisa mencoba berbagai jenis air di dunia. They should be prepared to see during spring and summer lots of beautiful Ya. places. Oke, so teman-teman, itu adalah culture shock dari Tisa dan Vesco. Vesco mengatakan 3 culture shock. Ini bukan 3 lah, teman, ini sudah lebih, tapi I mean, apa? I can say about cultural shocks Ya, a lot. ada banyak tapi kami pilih yang terbaik. So ya, kami mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang masih mau selalu support kami berdua dengan cara subscribe, like, dan teman-teman yang setia untuk komen-komen. Terima kasih banyak, dan jangan lupa untuk dukung Tisa dan Vesco dengan cara Like, comment, and subscribe. like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu di video-video kami selanjutnya. Bye! Bye bye.